नमस्कार बंधुगण आमर एही रोमांटिक कहानी को आपण मानंकु स्वागत करुछि। मु लीमा मोर बयस 24 वर्ष। मु भद्रक रे एक छोट गारे मो सासू एवं ससुरंक सहित रुहे। मो स्वामी एक सरकारी बैंक रे काम करंती। तांकर 6 मास हेबो कटक को स्थानांतर होइथिला। मो स्वामी कटक रे रहुथिले। मु देखिबाकू बहुत सुंदर थिली। मोर रंग गोरा थिला, लंबा घन केस एवं पतला अंटा। जेतेबेले मु बाहर को जाउथिली समस्त पुओ मानकर नजर मो उपरे रहुथिला। गोटिए दिन मो सासूंक सह मोते किणाकिणी पई सहरकू जिबाकू पड़िथिला। आमे स्कूटी रे जाइथिलु। किणाकिणी करुथिबा समयरे संध्या 7टा बाजिथिला। चारिपाख अंधार होई जाइथिला। बजाररू फेरू फेरू आमकू बहुत डेरी होई जाइथिला। जेतेबेले आमे अधा रास्ता रे पहुंचिलु आमर स्कूटी अधा बाटरे खराब होई गला। मु एबे कोन करिबी बुझी पारिली नाही। चारिपाख बहुत अंधार होइथिबारु आमे डरी गलु। मु संगे संगे मो ससुरंकू फोन कली। से कहिले जे जदी कोनोसी ऑटो पाइबो तेबे काहा घरे स्कूटी रखी चाली आसो, मु सकाळे जाई स्कूटी नै आसीबी। आम घर एठारु 15 रु 17 किलोमीटर दूर रे थिला। रास्ता रे किछि देखा जाउनथिला। किछि समय अपेक्षा करिबा परे आमे दूररू आसुथिबा एक ऑटो लाइट देखिलु। सासू ऑटो को हाथ हलाइले। ऑटो अटकी गला। सेही ऑटो रे किछि सामग्री थिला। सासू तांकू लिफ्ट मागिले, किंतु ड्राइवर कहिले जे तांकू अन्य स्थान को जिबाकू पड़िबो। तापरे सासू तांकू अधिक टंका देबी कहिबारु ड्राइवर राजी हेले। ड्राइवरंक बयस पाखापाखी 30 वर्ष हेबो। से देखिबाकू बहुत सुंदर थिले। तापरे से आमकू बसिबाकू कहिले। मु आग सीट रे बसिली कारण पछरे गोटे साइड रे किछि सामग्री थिला। सेठी केवल जणे बसी पारिबो। आउ सासूंकू मु पछरे बसिबाकू कहिले। ड्राइवर आउ मो मध्यरे मात्र टिकिए स्थान थिला जेउठारे गियर हैंडल थिला। ड्राइवरंक किछि सामग्री थिबारु पछरे बसिबाकू स्थान नथिला। सासू मोटा थिबारु आग सीट रे बसी पारिले नाही। तेणु सासूंकू मु पछ सीट रे बसिबाकू कहिली। एहा परे ड्राइवरंक हृदय खुशी होई गला। ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करिबा एवं गियर बदलाइबा पई हैंडल आग पछ करिबा बेले तांको हाथ सीधा मो जंघकू स्पर्श कला। तांको हाथ मो जंघकू स्पर्श करिबा मात्रे मु ड्राइवर मुहकू देखिबाकू लागिली। मु किछि अजब अनुभव कली। तेणु मु मो सासूंक आडकू चाहिली, किंतु तांकर ध्यान ए पाखकू नथिला। से बाहर को देखुथिले। एबे मु एक झटका देई निजकू नियंत्रण करुथिली। सेतेबेलकू ड्राइवर पुणी द्वितीय गियर पकाइले एवं तापरे तांको हाथ मो जंघकू पुणी स्पर्श करिबाकू लागिला। किंतु एबे मु चुपचाप बसी रहिली कारण मु जानिथिली जे एहा एबे मध्य घटिबो। किंतु सेही ड्राइवरटी बहुत खुशी होथिला। मोर मध्य एही जिनिसरे कोनोसी असुविधा नथिला। मु केवल चाहुथिली जे मो सासू एहा देखि न पारंतु। तेणु मु मो कांधरू स्कार्फ काढी मो जंघरे रखिली, जहा द्वारा मो सासू किछि देखि परिबे नाही। ड्राइवर मध्य एहार फायदा उठाई धीरे धीरे आउ चुपचाप ऑटो चलाउथिला। तापरे मोर आखि सामना दर्पण आड़कू गला। सेथिरे ड्राइवरंक आखि देखा जाउथिला एवं से बारंबार मते देखुथिले। मु मध्य तांकू देखिबाकू लागिली। जेतेबेले मु तांकू दर्पण रे देखुथिली ड्राइवर मते चाहि मो आड़कू आखि मारिला। एहा देखि मु लज्जित होई हालुका हसिली। एबे तांकर साहस बढ़ीगला एवं से गियर रे हाथ रखी जानी सुनी सेही हाथकू मो जंघ उपरे घसिबाकू लागिले। मु धीरे धीरे मो सासूंक आडकू चाहिली एवं से आखि बंद करी सोईथिले। आमे दुहे परस्पर आखिरे परस्पर सहित कथा हेउथिलु। मु मध्य 6 मास हेबो ए सबुर मजा पाइ नथिली। तेणु मु मध्य बहुत निशाग्रस्त हेबाकू लागिली। धीरे धीरे से मो साड़ी उठाई मो गड़ एवं जंघकू घसिबाकू लागिले। मु तांको हातर स्पर्शकू अनुभव करुथिली। मते बहुत मजा लागुथिला। किछि समय परे आमे घर सम्मुखरे पहुंचिलु। मु ड्राइवरंकू रास्तार गोटिए पार्श्वरे गाड़ी रखिबाकू कहिली। घरर गेट बंद थिला। सासू ऑटोर द्वार खोली देले एवं से गेट पाखकू गले। मु मध्य सासूंक पछे पछे ऑटोरू ओह्लाइली। ड्राइवर मध्य ओह्लाई ऑटो पाखरे ठिया होइथिले। सेठारे बहुत अंधार थिला। सासू एवं मु डोर बेल बजाइबाकू लागिलु। तापरे मु पछरे ड्राइवरंक स्वर सुनिली। मैडम आपण दया करी मते टंकाटा देई दियंतु, मु चली जिबी। सेठारे बहुत अंधार थिला। तापरे मु सासूंकू कहिली, मा आपण एठारे अपेक्षा करंतु, मु ड्राइवरंकू टंका देई आसुछि एवं मु ऑटो पाखकू गली। अंधारर सुजोग नेई ड्राइवर मते जोर रे जाबुडी धरी किस करिबाकू लागिले। किछि समय परे ससुर द्वार खोलीदेले आउ आमे दुहे परस्पर ठारू दूरे गलु। तापरे मु धीरे धीरे ड्राइवरंक कानरे कहिली, तमे किछि ना किछि बाहाना करी आज राती एठारे रुह। एहा कही मु पुणी सासूंक पाखकू चली आसिली। सेठाकू जिबा परे मु ड्राइवरंकू कहिली, भाई
ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଟିକେ ଭିତରକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ଭିତରକୁ ଗଲୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଡ୍ରାଇଭର ମଧ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଧରି ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଲେ। ଶ୍ୱଶୁର ତାଙ୍କୁ ସୋଫାରେ ବସିବାକୁ କହିଲେ। ଶ୍ୱଶୁର ମୋତେ କହିଲେ, ଲିମା ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ପାଇଁ ଚା ତିଆରି କର। ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ଚା ତିଆରି କଲି। ଡ୍ରାଇଭର ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ଉଭୟ ହଲରେ ବସି ଚା ପିଉଥିବା ସମୟରେ କଥା ହେଉଥିଲେ। ଚା ପିଇ ସାରିବା ପରେ ଡ୍ରାଇଭର ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ସେ ଚାଲିଯିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ନିରାଶ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁଲି। ସେ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାବି ବୁଲାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉନଥିଲା। ସେ ବହୁତ ସମୟ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମଧ୍ୟ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲେ। ସେ କହିଲେ, ମଉସା ହୁଏତ ଗାଡ଼ିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି। ଆଉ ଏବେ ସମୟ 10ଟା ହେଲାଣି। ମେକାନିକ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଆସିବେ ନାହିଁ। କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ମେକାନିକ ଆଣି ଗାଡ଼ି ମରାମତି କରି ନେଇଯିବି। ମୁଁ ଆଜି ରାତି ପାଇଁ ଅଟୋରେ ଶୋଇବି। ମୋତେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କମ୍ବଳ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ପୁଅ ତୁମେ କାହିଁକି ଅଟୋରେ ଶୋଇବ? ଆମ ଘର ହଲରେ ଟିକିଏ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ତୁମେ ସେଠାରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଶୁଣି ଡ୍ରାଇଭର ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହୋଇଗଲି। ତାପରେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମୋତେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିବାକୁ କହିଲେ। ମୁଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିଲି। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଖାଇବାକୁ ଡାକିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର ପରସ୍ପରକୁ ଚାହିଁ ରହିଲୁ। ରାତି ଭୋଜନ ସରିବା ପରେ ଡ୍ରାଇଭର ହଲରେ ଶୋଇଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ରୋଷେଇ ଘରର ସମସ୍ତ କାମ ସାରି ମୋ ରୁମକୁ ଆସି ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର କେତେବେଳେ ଶୋଇବେ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ କିଛି ସମୟ କଥା ହୋଇଯାଏ। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କଲ୍ କଲି, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳକୁ ରାତି ପ୍ରାୟ 12ଟା ବାଜିଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ରୁମରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲି। ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଘରର ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଝରକା ଦେଇ ଭିତରକୁ ଚାହିଁଲି। ଦୁହେଁ ଗଭୀର ନିଦରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ନାଇଟି ପିନ୍ଧିଥିଲି। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହାଲୁକା ପାଦ ସହିତ ହଲକୁ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ସବୁଠି ଅନ୍ଧାର ଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ କିଛି ଦେଖିପାରିଲି ନାହିଁ। ଡ୍ରାଇଭର ସେଠାରେ ମୋ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେ ଅନ୍ଧାରରେ ମୋର ହାତ ଧରି ବାହାରକୁ ଅଟୋ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ମୋତେ ସିଟ୍ ଉପରେ ଶୁଆଇଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମୁଁ ଏତେ ସମୟ ହେଲା ତୁମ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ଏବେ ଆସିଛି। ତୁମେ ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମୋ ସହ କର। ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହିଁ। ତାପରେ ଡ୍ରାଇଭର କହିଲା, ମୁଁ କଣ କରିବି ଧନୁ? ସେତେବେଳେ ତୁମର ଶାଶୁ ତୁମ ସହିତ ଥିଲେ, ନଚେତ୍ ମୁଁ ସେଠାରେ ସବୁ କାମ ସାରି ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଡ୍ରାଇଭର ମୋର ନାଇଟି ଖୋଲି ମୋ ଆମ୍ବକୁ ଚିପି ଚିପି ଖାଇଲେ। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଡେରି ନ କରି ମୋ ସହ ଘପା ଘପ କରି ଚାଲିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ସମୟ 2ଟା ବାଜିଥିଲା। ମୁଁ ଡ୍ରାଇଭରକୁ କହିଲି ଯେ ଏବେ ଆମ ପାଖରେ କେବଳ 2 ଘଣ୍ଟା ଅଛି, କାରଣ ମୋ ଶାଶୁ ସକାଳ 5ଟାରେ ଉଠି ପଡ଼ନ୍ତି। ମୋତେ ମୋ ରୁମକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଉଠିବାର 1 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ, ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା କଣ ହେବ? ମୁଁ 2 ଘଣ୍ଟାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହସି ହସି କହିଲି, ମୁଁ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ସହିତ ରହିବି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯିବ। ମୋ କଥା ଶୁଣି ସେ ଟିକେ ଡରିଗଲେ ଆଉ ମୋତେ କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି ଧନ, ତୁମେ ଯାହା କହିବ ତାହା ହେବ। ଏବଂ ତାପରେ ସେ ପୁଣି ମୋତେ କିସ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 4ଟା ବାଜିଥିଲା। ସେଦିନ ରାତିରେ ଆମେ ଦୁହେଁ 5-6 ଥର ମନ ଭରିବା ଯାଏ ଘପା ଘପ କରିବା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ପୁଣି ମୋ ସହ ଆଉ କେବେ ଫାଙ୍କା ସମୟ ଦେଖି ଭେଟିବାକୁ କହିଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ଆଉ ପୁଣି ମୋତେ ଜୋରରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ମୋ ଆମ୍ବକୁ ଚିପି ମୋ ଓଠରେ କିସ୍ କଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ସେଠୁ ତରବର ହୋଇ ମୋ ରୁମକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ରୁମରେ ଏକା ଏକା ଶୋଇବାକୁ ମଜା ଲାଗୁନଥିଲା। ଡ୍ରାଇଭର ମଧ୍ୟ ସକାଳ 5ଟାରେ ଉଠି ଚାଲିଗଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଏବଂ ମୁଁ ଆଉ କେବେ ଦେଖା ହୋଇନଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ମୋ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା। ମୁଁ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ସେଦିନ ରାତିରେ ସେ ଡ୍ରାଇଭର ମୋତେ ପୁରା ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଦେଇଥିଲେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ କେବେ ମୋତେ ସେତିକି ଖୁସି କରିପାରିନଥିଲେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହା ଥିଲା ଆମର ଏକ ଛୋଟ କାହାଣୀ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀଟି କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ କୁହ। କାହାଣୀକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଏମିତିକା ରୋମାଣ୍ଟିକ କାହାଣୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।